Hastewo Jongmari Yago Jora Kisano Tongsibo. Jongmari Asano Gana Wi Payo, Asakno Lukuro Nobo, Kaisate Kaisa Bodolo Gurungaima Filorono Basano Wimang Layo. Dinibo Haino, Busgang, Jongmarino, Kitingoi. 19 Chorilam Bidan Jaba Asok Tiny Bishio Kobza, Koroimura Amtoli EDC Village. No Kongbrini Lukorok, CPIM Bottle Yakar Laivoi. Korok Nuisisa Butters. Tipramo tha bodol ni banano romlai phekya borongno bodol ni banano ya phari lamsogoi nahorka block president borongna buddha deborma boromgana krishna deborma tai boromgana omrit deborma akosongro a lamsoma pandawo manjaka abni oglo borok tam ko sarka khanari sesa tong tv ni mangfliwo lamsugo Kiriti Pramotani Bena Romner Kabai Kubai Lamsugo Kiriti Pramotani Party Bena Romner Kabai Kubai Lamsugo Bubagara long live Maharaja long live Kiriti Pramotha long live Kiriti Pramotha Bena Romner Kabai Kubai Lamsugo Kiriti Pramotha ke the constituency sine Amtoli Blaze side number wado tini sini takuk bimol tai bone no khungsong tini prai around o jagao prai 21 থেকে 25টা ভোটার tong 21 থেকে 25টা ভোটার tai rok samkhai tong boro benar nukjaklia tini borok CPM Communist Party marks bade yakrine tipra mot borok joining khakya borok saimono je bubagrani je naharmu bubagrani je ideology belene kaham borok bono bubagrano as a leader hisabai nugunai hani bubagra hisabai nugunai bone samong hungrong nugunai borok tini bubaran nei banaromkha tipra motha banaromkha borok nang khabai khubui lamsugo tamni himale tipra motha seng thangsa nganangai thangsa angkai sini je manthai tong mane seng tam mayang neba bon bagi seng thangsa banner ma phaine jotono bon bagi borok seng tini ezang block president hisabai tini amtoli gulagati o area amtoli village ni je chana number ward tini borok joining na harka belekan khabai khoi hambai tai borok ni pase agami dino bubagra tai sing tipra motha bong logi bong nukhungo sing borok bubaksa tongnai tai sing agami dino sine je manthai sokte bubaran bisingte tubnani hangni sing joton thangsa mangnai bon bagi sing tini odok phai sogoja 21 ভোটার প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা।